श्री स्वामी समर्थ। भगवान विष्णु जी का अत्यंत प्रभावशाली ऐसा श्री वेंकटेश स्तोत्र। वेंकटेश वासुदेवः प्रद्युम्नो मितविक्रमः संकर्षणो निरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो वेंकटाचलवासिनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिः कृष्णः केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्रकारः पुरातनः रमानाथो महाभर्ता मधुरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मदीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावासः श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युतानन्दगोविन्दो विष्णुर्वेङ्कटनायकः सर्वदैवैकशरणं सर्वदैवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतिदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठे नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तमुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत संशयः ऐश्वर्यं राजसन्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्वैश्वर्यप्रदं नूनं सर्वमङ्गलकारकम् मायावी परमानन्द त्यक्ता वैकुण्ठमुत्तमम् स्वामी पुष्करणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री स्वामी समर्थ महाराज चरणार्पणमस्तु। ऐसे ही दैनंदिन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।